بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معظم الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى وسلم معدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكمة بارك وسلم. بچے کے بسم اللہ کरें कलिमा तय्यबा पढ़ুন 11 বার করে বিসমিল্লাহির রহমানির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. প্রত্যেকটা ইসম 11 বার করে পড়বেন। একবার আমার মুখে মুখে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী সাজ্জালিল্লাহ يا شيخ عبد القادر الجيلاني سجل الله 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 يا شيخ عبد القادر الجيلاني بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولي محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا ولي محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا ولي محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا ولي محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا ولي محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا ولي محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله يا ولي محي الدين عبد القادر الجيلاني سجل الله
या वली मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला 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 या वली मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या सुल्तान मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला 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 या सुल्तान मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बादशाह मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला 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 या बादशाह मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मखदूम मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला 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 या मखदूम मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मौलाना मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला 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 या मौलाना मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ख्वाजा मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला 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 या ख्वाजा मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या महबूब मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला 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 या महबूब मुहीद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शक्किल्ला।
يا محبوب محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محبوب محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محبوب محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محبوب محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محبوب محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا مرجع الفقراء محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا محب المساكين محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غوث الثقلين محي الدين أقسني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي أقسني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع يا غوث الثقلين محي الدين أغثني وامددني في قضاء حاجتي اشفع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة
بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله يا ولي الله كن واسطة بيني وبين الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله يا سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني شق الله الله أكبر درود قوسطين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مع درجة الكرم منبع العلم والحلم والحكم بارك وسلم প্রত্যেকে মোহাম্মদ সহকারে পড়ার জন্য চেষ্টা করুন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম নূর চশমে আমলিয়া আসসালামু বাদশাহ مرحبا يا غوث الأعظم مرحبا مرحبا يا قطب العالم سقاني الحب كاسات الوصال وقلت لخمرتي له بتعالي السلام السلام عباد ساعة ومشهد ليله فيكم فهمت بالسكرة بين الموالي السلام السلام عباد الشاهد يقول لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي السلام وغموا واشربوا أنتم جنودي فسعق القوم بالوافي ملالي السلام شربتم فضلة من بعد سكري ولا نلتم قلوب واتصالي السلام مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عليه السلام ولا في عذرة تقريب ودي يصرفني وحسبي ذو الجلال السلام أصحاب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطى مثالي السلام كسالخ أتم بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال السلام
السلام بادشاه وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي. السلام مرحبا يا غوث الأعظم مرحبا مرحبا يا قطب العالم وولاني على أقطاب جمعا وعقب إلى بذل في كل حال. السلام السلام بادشاه ولو ألقيت سري في بغار لصار الكل خورا في زواله. السلام السلام بادشاه ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. السلام السلام بادشاه ولو ألقيت سري فوق نار لقام بقدرة المولى تعالى. السلام السلام بادشاه ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالى. السلام لا لكشف أمنياء. السلام بادشاه مرحبا يا غوث الأعظم مرحبا مرحبا يا قطب العالم وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا وتعالى. السلام والسلام بادشاه وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي. السلام لا ركشم أنبياء مريديهم وتب وسطى وظني وافعل ما تشاء فالاسم عليه. السلام السلام بادشاه مريدي لا تخضع الله ربي وتعالي رفعة نلت الملال. السلام نار كشف أنبياء مريدي لا تغواش فإني عزوم قاتل عند القتال. السلام نار كشف أنبياء والسلام بادشاه مرحبا يا غوث الأعظم مرحبا مرحبا يا قطب العالم طوبوا لي في السماء والأرض تنقطوا وشاؤوس السعادة قد بدا لي. السلام السلام بادشاه بلاد الله ملكي تحت حكمه ووقلي قبل قلبي قد صفى لي. والسلام نور كشم أنبياء والسلام لزرت إلى بلاد الله جمعا كغردلة على حكم اتصال. والسلام نور كشم أنبياء والسلام وكل ولي على قدمه وإني على قدم النبي بدر الكمال. السلام نور كشف أنبياء درست العلم حتى سرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. السلام السلام بادشاه
رجال في خواجرهم صيامون وفي ظلم الليالي كاللآلي السلام نور كشف أنبياء على الحسن والمقدام قامي وأقدام على عنق الرجال السلام السلام بعد شاهد أنا الجيل محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال السلام السلام بعد شاهد وعبد القادر المشهور اسمي وجد صاحب العين الكمال السلام نور كشف أنبياء مرحبا يا قوس الأعظم مرحبا مرحبا يا قطب العالم مرحبا सदा शेख ख़ानदान आलिया कादिरिया बरकतिया नूरिया रदविया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा की वास्ते मुश्किल कल शहे मुश्किल कुशा के वास्ते करबला ये शहीद करबला के वास्ते सैयद सज्जाद सदक़ में शाद राके मुझे इल्म हक़ बाकरे इल्म खुदा के वास्ते सिद्क़े सादिक़ तासदुक़ सदक़ुल इस्लाम कर बेग़ज़ब राज़ी को काज़िम और रज़ा के वास्ते बाहर मारफ सही मारफ दे बे खुदा सरी जुनाइद हक़ में गिन जुनाइद बासवा के वास्ते बारश बिली शेर खुदा हक़ दुनिया से कुत्ते बचा एक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते बुलफरा का सदका कर गम को फराए दो दे हुसैन आसाद बुल हसन और बोसाई साददा के वास्ते कादिरी कर कादिरी में उठा खदर अब्दुल कादिर कुदरत नमा के वास्ते सल्लल्लाहु रिज़्क़ से दे रिज़्क़ हसन बंदा ये रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फिया के वास्ते नसर आबी साले सदका साले मंसूराक दे हयात दीन मुहियो जावज़ा के वास्ते तोरे रफ़ा उबुल अहमद हुसैन बहार दे आली मूसा हसन अहमद बा के वास्ते बहार इब्राहीम मुजफ़र नारे गम गुलाम ज़कर बिक दे दाता बिकारी बादशाह के वास्ते खानकाए दिल को इज़्ज़ाए दे उसे ईमान के जमाल शाज़िया मौला जमालुद्दीन औलिया के वास्ते दे मोहम्मद के लिए रुज़ी कर अहमद के लिए फ़ानए वल्लाही शे सिवा के खुदा के वास्ते दीन दुनिया की मुझे बरक़ात से इश्क़ हक़ इश्क़ तमा के वास्ते बहल बैते दे अहले मोहम्मद के लिए खर शहीद इश्क़ हमज़ा पेशवा के वास्ते दिल को अच्छा तन के सुतरा जान कर पुरनूर कर अच्छा प्यारे शमशुद्दीन बदलौला के वास्ते दो जहाँ में खादिम अहले रसूलल्लाह कर हज़रत अहले रसूल मुक्तदा के वास्ते नूर जान नूर ईमान नूर कबर हशर दे बुल हुसैन अहमद नूरी लिका के वास्ते कर आता अहमद रज़ा अहमद मुरसल मुझे मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते अहमद हामिद और मोहम्मद अहमद कर मुझे मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते साये जुमला मशाइक़ या खुदा हम पर रहे
रहम फरमा आले रहमान मुस्तफ़ा रज़ा के वास्ते बार इब्राहिम ए लुत्फ़ आता खस हो नूर की सरकार हिस्सा गदा के वास्ते आए खुदा रैहान को गुलाम से इस्लाम में कर रोशन पर कर गदी अपनी रजा के वास्ते वे कहते तेरा अताई तौसीफ रजा के मुझे तौसीफ इसके जिक्र सफ़ा के वास्ते फैज़ से कह दे मुनव्वर कल्ब रब करीम सैयदी शालम नईमी बासफ़ा के वास्ते सदक़े आए दे से आईने इसमें इल्म अमल अब तब इरफा आफिता इस बना के वास्ते आमीन आमीन बिहुर्मत सैयदना बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम बहक़ ख़ज़रत सदुल अफ़ज़ल सैयद नईमुद्दीन मुदाबादी मदद कुनिया मुर्शिदीन सबा नईमी अल अशरफी सला दुनिया बहक़ हज़रत मुर्शिदीन सबा नईमी अल अशरफी मदद कुनिया मुर्शिदीन नईमी अल अशरफी सला दुनिया बेहक हज़रत गौसुल आज़म मैज़ भंडारी मदद कुनिया रहमान मौलाजी सला दुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु हबीबल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अर्श पे ताज़ा केड़ चार फर्श पे तरफा दो मुदा कहने जिधर लगाए तेरे खिताब से लगे सल्लल्लाहु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु हबीबल्लाह सल्लल्लाहु पेश नजर वालो बहार सजद कदल है बेकरार रोके सर को रोके खायम लगे सल्लल्लाहु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ओ चुनते तो कुछ चुनता ओ जो ना हो तो कुछ न हो
चलो गए जहान के जानो गए तो जहान के सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु हबीबना सल्लल्लाहु सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम सलाम सलात या रसूल अल्लाह अलैकुम गौसल आज़म आशा मजबंदरी और चराग उम्मताल अहमदी सलात या सलाम हज़रत शाह अहमदुल्लाह क़ादरी قد بلغت ببلاد مشرقين صلاة يا سلام يا حبيب أقر الله محمد را لا يا ورد شفيع آدم لا آدم يا فتى توبة لنو أنظر كلا الجينا صلاة يا رسول الله عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مرحبا يا رحمة للعالمين دلوغره بمهاوم مدال دلوغره بنزير بمثال مرحبا يا رحمة للعالمين دلوغره يا إمام الأنبياء الوقرك يا إمام الأولياء مرحبا يا مرحبا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا نبي عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك سلام سيدي حبيبي مرشدي يا رسول الله سيدي سندي يا رحمة للعالمين أقام وشرق البدر علينا واختفت منه البدور مثل حسين قمار عينا قد يا وجه سروري يا يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام يا حبيب يا محمد يا غروب سنطفقين يا معين يا مماجد يا إمام القبلتين يا سلام يا
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। हम यहाँ से पुकारे कातिबा से सुने मुस्तफा के समाअत पहला को सलाम मुस्तफा पहला को सलाम संगत में है ना सिद्दीक अकबर फारूक आज़म उस्मान गनी अली मुर्तज़ा आले नबी औलाद मुस्तफा इमाम अली मकाम शाहिर शहादत भैला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत भैला को सलाम शम्ए बज में हैदारत पहला दस्तगीर ख्वाजा गरीब नवाज उन दोनों शेखान तरीम कद पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम बज़ में शाफिई मालिकी हम्बल और इमाम आज़म सारे इमाम तरीक़त पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम कुतुबुल अब्दाल इरशाद और शुदुर रशाद उन मुहिद्दीन मिल्लत पे लाखों सलाम गौस आज़म इमाम तका वन्ना का गौस आज़म इमाम तका वन्ना का जलवाए चाले कुदरा पहला को सलाम मुस्तफा जाने पहला को सलाम शम्ए बज़ में है ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा गुरी बेनवास सुमायना दिनों मिल्लत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शम्ए बज़ में ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद इमाम राबिए हजरत सैयदना इमाम शहाबुद्दीन सहरवर्दी उन इमाम तरीक़त पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शम्ए बज़ में कुतुब आलम गौसे आज़म हजरत ख्वाजा शाह सूफी सैयदना सैयद अहमदुल्लाह अल कादरी मजी भंडारी ताज दारे हकीकत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शम्ए बज़ में
गौसुल आलम तारिक सुल्तान हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी और हर हर शराफत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शमे बज़ में कुतुबुल अफ्ताब हजरत सैयदना शाह अमानत शाहीन शागे अदालत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शमे बज़ में नूर चश्मे गौसे आज़म सुल्तान बाबा जान कबला आला हजरत सदुना फादिल गाज़ी दीन मिल्लत इमाम शेरे बंगला उन इमाम अहले सुन्नत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शमे बज़ में नाइब मुस्तफा आका नूर सफा नाइब सदुन दिल पे लाखों सलाम नाइब मुस्तफा आका तो सिफ रदा नाइब आला हजरा पहला को सलाम मुस्तफा मेरा पहला को सलाम शमे बज़ में नाइब मुस्तफा आका मौला सैयदी मुर्शिदी नईमी अशरफी ज़ीनते नयमियत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शमे बज़ में आशिक़ मुस्तफा अक़कुल औलिया जिनके हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे तेरे कद पहला को सलाम मुस्तफा पहला को सलाम शमे बज़ में सलाम कहना चिल्ला रहमान कहना चिल्ला रहमान मन बड़ा मौलाना कहमान कहना चिल्ला रहमान कहना चिल्ला रहमान मन बंगाले मौलाना के धान कहना चिल्ला रहमान कहना चिल्ला रहमान हौसला जुम्मर बंगाले मौलाना के धान कहना चिल्ला रहमान कहना चिल्ला रहमान हौसला आकाशों का तलो आर जब जब तबेदार आकाशों का तलो आर जब जब तबेदार जहाँ रहो में चले जहाँ रहो में चले किस्मत डूबान कहना चिल्ला रहमान कहना चिल्ला रहमान हौसला
बल्लारे मौलाना के बाल कहना चले कहना चले रहमान रूप तेरा करने लो सले जगत माता लो रूप तेरा करने लो सले जगत माता लो नर नारे हर बेरता नर नारे हर बेरता पे बेचनो भान कहना चले ना कहना चले ना रे मोहन हौसला बल बल्लारे मौलाना के महान कहना चले ना रे मान कहना चले ना रे महान हौसला बल बल्लारे तो सखी तेरा सखी दरबार है हो नजर तेरे तुम भेड़ा पार है आया है सदा जिक्र पाक रसूल या इलाही सदा औ लाज पाक रसूल या सलामिया जज़ना हो कबूल मदीना के ताज हजारों सलाम मदीना के ताज लाखों सलाम मदीना के ताज करोड़ों सलाम मदीना के ताज बेअद सलाम बलगुल्ला बिजमालिह हसन खसालिह अल्लाह वालिही ला इलाहा इल्लल्लाह 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فاتحة شريف تندى سورة خاشمة عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم بسم الله قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على
सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका सय्यदना या रहमतुल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हूँ, जब बड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हूँ। या इलाही बोल जाओ नज़र तकलीफ़ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हूँ। इलाही या इलाही या इलाही बहर खाल तुही मुश्किल कुशाई, तुही कादिर जलीलुल्लाह जहादार, बहर खाल तुही मौला निगादार। अंत साफ़ी अंत काफ़ी फ़ी मुहिम्मातिल उमूर, अंत रज़बी अंत हस्बी अंत अली निअमल वकील। गौस अज़्म बमने बेसूर समा मदद, क़ब्ला यदी मदद काबा इमा मदद। गौस आज़म करमत मेरे खुदा के वास्ते, या पीर ले जल्दी खबर। अल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका सय्यदना या रहमतुल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हूँ, जब बड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हूँ। या इलाही बोल जाओ नज़र तकलीफ़ को, शादी दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हूँ। इलाही या इलाही या इलाही बहर खाल तुही मुश्किल कुशाई, तुही कादिर जलीलुल्लाह जहादार, बहर खाल तुही मौला निगादार। अंत साफ़ी अंत काफ़ी फ़ी मुहिम्मातिल उमूर, अंत रज़बी अंत हस्बी अंत अली निअमल वकील। गौस अज़्म बमने बेसूर समा मदद, क़ब्ला यदी मदद काबा इमा मदद। गौस आज़म करमत मेरे खुदा के वास्ते, या पीर ले जल्दी खबर। आग দিব কথা আমরা এই কথা মাথায় করে থাকি। আজকে আল্লাহ অনুরূপভাবে আদায় করলাম। আব্বারিতে আখের পর্যন্ত আখের আদায় করে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সমস্ত বলতুল ক্ষমা করে দিয়ে আর মেহরবানি করে রহমতুল নবী রসুল তোমার আল্লাহ কুদরতের দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করে। এগুলি হাজার লক্ষ কোন বাড়িতে সর্বপ্রথম সরকার দুআল নূর মুজাসসম হযরত আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানি দরবার পৌঁছে দিন। আল্লাহ আমার নবী রসুল বাবা আদম হতে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পর্যন্ত 1,00,000 3,70,000 पैगंबरगण नूरानी दरबार पहुँचे। अल्लाह खास करी अल्लाह आहले पाए तफाकुर नूरानी दरबार पहुँचे। अल्लाह खुलफाए अरबार नूरानी दरबार पहुँचे। औलाद रसूल, अंसार रसूल, इत्तलात रसूल, अज़वाज रसूल, मुहाजिर रसूल, शुहदाए रसूल, सहाबाए रसूल, उम्महात रसूल, अशर मुबशर ताबीन तबी ताबीन अइम्मा मुज्तहिदीन मुतक़द्दिम मुतअख़्खिर मुहद्दिस मुफस्सिर सल्फ़त अलैहिम बिशज़्क़ि खैर तबी हज़रत वाइज़ुल क़ुरनी खैर तबी हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नूरानी दरबार पहुँचे। अल्लाह आमद इमामुना अल्लाह इमाम आज़म नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला नूरानी दरबार पहुँचे। अल्लाह इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू इस्माईल, इमाम बुखारी, इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी, इमाम बैहक़ी, इमाम मुस्लिम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नूरानी दरबार पहुँचे। अल्लाह इमाम औलिया महबूब समान कुतुब रब्बानी पीर हसन हज़रत शेख सैयद पीर मुहीद्दीन, मीर मुहीद्दीन, मौलाना मुहीद्दीन, बादशाह मुहीद्दीन, सुल्तान मुहीद्दीन, अब्दुल कादिर जीलानी वल बगदादी रज़ियल्लाहु ताला नूरानी दरबार पहुँचे। अल्लाह ख़ाजा रसूल नाइब मुस्तफ़ा ख़ाजा गरीब नवाज़ मुईनुद्दीन चिश्ती मेरे संजय रहमतुल्लाहि नूरानी दरबार पहुँचे। अल्लाह हज़रत दत्ताकुन जिब्राहिम मौजूद अलवतन बाहुद्दीन शहादत जमन शाहवन साहब 312 विशेष करी अल्लाह अल्लाह हज़रत ख़ाजा कुतुबुद्दीन बख्तर काकी महबूब अली निजामुद्दीन बाबा फरीद शकरगंज आलाउद्दीन साहब नक़ल चला के देहरी आला हज़रत फाज़िल बिल्लाह बिन नईमुद्दीन मरदबाद हम अखल नईम सैयद अब्दुल हमीद बग़दादी सैयद अल्लामा कादमी शफी क़ल्बी ताज सुल्तान हज़रत शाह सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह सैयद मुख्तार अशरफ अल अशरफी अल जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि इज़हार अशरफ क़बला अल अशरफी अल्लाह नूरानी दरबार अल्लाह ख़ातिल शैन अदल शामन शबदुल सगुल शामाल मुस्लिम अकरम शबदुल शबंग शानु दिशा सुंदर सा अशरता गफर अल मुस्तफ़ा गौसुद दुनिया वल आखिरा गौसुद समावात वल अर्द गौसुल जिन्न वल इंस गौसुल मशारिक़ वल मग़ारिब गौसुल आज़म सैयद मौलाना मोहम्मद अहमदुल्लाह क़ब्ल क़ाबा इसवी सानी जमाल मुस्तफ़ा मौला रहमान मजबल नूरानी दरबार आय अल्लाह सैयद अल्लाह हज़रत शाह सैयद आय अल्लाह मौलवी सैयद मौलाना अमीरुल हक आय अल्लाह वासिल अल्लाह दिलवसन मजबूर अल्लाह अल्लाह जौहर मजबूर शबुल बसमन मौलाना अबुल बसम मजबूर अल्लाह मोहद्दीन हसन सल्लल्लाहु औलाद गौस आज़म औलाद बाबा बंडल नूरानी दरबार पहुँचे। अल्लाह खुलफाए गौसम सैयद मौलाना मोहम्मद
আয়াল্লাহ আব্দুল করিম কাঞ্চন, আব্দুল হাদি কাঞ্চন, আব্দুল সালাম বুসপুরি, আব্দুল সালাম ইসবির, আব্দুল মাওলানা আমিল হক ফরহাদ, সৈয়দ মাওলানা আবুল হক ফানিসা, আয়াল্লাহ সৈয়দ মাওলানা আমিল হক হারবাঙ্গারি, সৈয়দ মাওলানা ওসির রহমান সরন্দবি, আয়াল্লাহ সৈয়দ মাওলানা মুসিউল্লাহ মির্জাপুরি, আয়াল্লাহ সৈয়দ আয়াল্লাহ মৌলানা ইয়াল্লাহ খাজিয়া আসাদুল নূর ইয়াল্লাহ নুসরম নূর ইয়াল্লাহ শাহাবুদ্দিন খালেদ সহ মৌলাইকিম ইয়াল্লাহ হজরতে আমরুজ্জামান শাহ মজবুল্লাহি, আয়াল্লাহ সুলাইমান শাহ মজবুল্লাহ, হাসান মাওলা মজবুল্লাহি, আয়াল্লাহ দরব আলী শাহ মজবুল্লাহি, আয়াল্লাহ দাদান কাবলিয়া আবু সাইদ হায়দারি, আয়াল্লাহ মৌলাইকিম ইয়াল্লাহ হজরতে বশির শাহ মজবুল্লাহি, আয়াল্লাহ বাবাদান হাকিম কাবলা বাবা লুকমান হাকিম আল কুরাইশ ওয়াল হাজি ওয়াল মজবুল্লাহি নুরাদুল মুতওয়াতি মৌলাইকিম ইয়াল্লাহ খাস কি আল্লাহ হজরতে হাজি বকশলী আল্লাহ হজরতে শাহজাহান শাহ, আল্লাহ মাওলানা রহমতুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহ হজরতে জালমিয়া করম আলী শাহ, হজরতে শাহজাহান শাহ মুহাদ্দিস সবির মানে হাশিম মাওলানা মুস্তাকিম হাশমি, হজরত খাজা কালু শাহ মুঈনুদ্দিন শাহ সরওয়ার শফির আলী শাহ মির আলী শাহ, শাহ জামাল শাহ শাহ কমল শাহ শাহসান উলিয়া শাহ উলিয়া, আল্লাহ শাহ উমর শাহ সুলতান আর হজরত বাজিদ সামির রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুরাদুল আল্লাহ হালি শাহ কুতুব আল্লাহ হাফিজ মনুদ হালি শাহ খাজি সিরাজুল মুস্তাফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, জালালউদ্দিন কুতুবউদ্দিন মালিক শাহ, মৌলানা আল্লাহ পৃথিবীর আনাসে কানাসে অলিতে গলিতে পাহাড়ে ফরতে অলিয়া গৌস কুতুব আলম হাফিজ হাজি গাজী মুত্তাকিব বেরজগার, বিশেষ করে আল্লাহ খাজা আল্লাহ খাজা আব্দুর রহমান চৌরবি সৈয়দ আহমদ শাহ সৈয়দকুলি ওদের সাহিব সৈয়দ আল্লাহ তুজব শাহ সাহেব কবলা রহমতুল্লাহ নুরাদুল আল্লাহ আল্লাহ মৌলানা আল্লাহ আল্লাহ মাওলানা রাহতুল্লাহ নকশবন্দি রহমতুল্লাহ নুরাদুল ওবায়দুল মুস্তাফা আল্লামা নুরুসসামা নঈমি রহমতুল্লাহ নুরাদুল আল্লাহ খাস কি আল্লাহ কুতুব বাঙ্গাল হযরত শাহ সৈয়দ আল্লাহ মৌলানা হাসন দাইম রহমতুল্লাহ নুরাদুল আল্লাহ মৌলানা আহমদুল্লাহ শাহ, আল্লাহ মৌলানা আল্লাহ শাহ লকিতুল্লাহ, মৌলানা আল্লাহ হযরতে আল্লাহ গৌসুল আজম মজবুল্লাহ পীর মুর্শিদ নুরাদুল আল্লাহ মৌলানা আল্লাহ আমাদের জানা অবদান আল্লাহ যত ওলি আল্লাহ আল্লাহ তুমি তসলিম প্রত্যেকের নাম নামগুলো সব ইমাম হারিস গাজীউদ্দিন সৈয়দ মৌলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক শের বাঙ্গাল আল কাদির রহমতুল্লাহ নুরাদুল ইমাম আল্লামা নুরুল ইসলাম হাশমি আল্লামা আল্লাহ আমরুল ইসলাম হাশমি আল্লাহ মৌলানা ইদ্রিস রেজবি, আল্লাহ সেলিমুল্লাহ আল কাদির মৌলানা আজিজুল আল কাদিরি, আল্লাহ মৌলানা আল্লাহ আল্লাহ মুসলিম সাহেব আল্লাহ মৌলানা মুফতি মুজাফর মৌলানা শাকাওয়াত হোসেন সাহেব, আল্লাহ জালালউদ্দিন আল কাদির আল ওবায়দুল নঈমি, আল্লাহ মৌলানা নঈমুদ্দিন আল কাদিরি, আল্লাহ আমার জানাবদান তৎকুরবি হক্কার রব্বানি পীরে আল্লাহ পীর মাশাইখ হক্কার রব্বানি আলেম উলামা, আল্লাহ সৈয়দ মৌলানা মুনাব্বর সাহেব, আল্লাহ আরও আল্লাহ যারা আল্লাহ কবর প্রত্যেকের নাম নামগুলো সব আছে। আমরা তো করবে আপনাদের হাত আমাদের প্রত্যেকের মেহরবান মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি আল্লাহ খালা কালো ফুফা ফুফি আল্লাহ চাচা চাচি আল্লাহ জেঠা জেঠি আল্লাহ শ্বশুর শাশুড় যারা যে যেখানে কবরস্থানে মতপুর হয়েছেন প্রত্যেকের নাম নামগুলো সব আছে। আল্লাহ খাস কি আল্লাহ আলহাস খয়রাত মুন্সি বদল আহমদ পুরো কামত তারা তিন ভাই ইসলামের পরিবার ফরিতেন তারা আল্লাহ কবরবাসী প্রত্যেকের নাম নামগুলো সব আছে। আল্লাহ খাস মরহুম মোহাম্মদ আল্লাহ নুরহুদা সাহেবের রুবাত আল্লাহ, আল্লাহ মরহুম মোহাম্মদ আল্লাহ মুর্তজা আলী রুবাত আল্লাহ, আল্লাহ আব্দুল কুদ্দুস আল কাদের রুবাত আল্লাহ, আব্দুল রসুল আল কাদের রুবাত আল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ আবু জাফর সাদেকের রুবাত আল্লাহ, আল্লাহ এই বাড়ি থেকে এই মহল্লা থেকে যারা কবরবাসী প্রত্যেকের নাম নামগুলো সব আছে। আল্লাহ তুমি তো ইয়ার মেহরবানি আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুণ মাফ করো, আমাদের পরিবারের গুণ মাফ করো, আল্লাহ আমাদের বাল বাচ্চাদের গুণ মাফ করো, আল্লাহ যে সমস্ত বাইরে কত মাস আল্লাহ চালু রেখেছেন ভবিষ্যতে চালু রাখবে, আল্লাহ আমার বড় আপনার হুকুম পালন করার জন্য আল্লাহ প্রত্যেকের আয় রুজি রোজগারে কোটি কোটি বরকত দান করো, আল্লাহ প্রত্যেকটা খরচ থেকে মুক্তি দান করো, আল্লাহ মোহতাজি জিন্দগি থেকে হেফাজত করো, আল্লাহ সচ্ছলতার জিন্দগি নসিব করো, দুনিয়াতে যতদিন বাঁচে ততদিন আল্লাহ শুকরের জিন্দগি এবং সবার জিন্দগি নসিব করো, হাসত হিংগে রিয়া ফখর জানা সুগল করি গিয়ে তাকাব্বরি অহংকারী এবং লোভের জিন্দগি থেকে হেফাজত করো, আল্লাহ আমাদের বড় হুজুর কবলার হায়াতের মধ্যে কোটি কোটি বরকত দান, আমাদের বড় হুজুর কবলার উসিলে আমাদের প্রত্যেকের আল্লাহ হাজতকে পূর্ণ করে দেওয়ার বলা, আল্লাহ কতমা কাজের শরীফ আমাদের প্রত্যেকের হাজত পূর্ণ করে দেওয়া, আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে সুস্থতা নসিব করে, আল্লাহ যারা খরচের মধ্যে আছে তাদেরকে খরচ থেকে মুক্তি দান করে, আল্লাহ যারা অসচ্ছলতাভাবে আছে তাদেরকে সচ্ছলতার জিন্দগি নসিব করে, আল্লাহ আমরা ভাই আমিন করতেছি আমাদের প্রত্যেকের নেক হাজত পূর্ণ করে দেওয়ার বলা, আল্লাহ গোসলা গোসের সৎকায় খাজা গরিব নওয়াজের করম নওয়াজের ছিল, সৈয়দনা সিদ্দিকা বলুদুল সদাকত রসুল, ফারুক আজমুল্লাহ আদাউল রসুল ছিল, মৌলা আলী শাহ খোদারুদ্দুল্লাহ বালাইত রসুল, আল্লাহ হজরত ওসমান গনি রিদিয়াল্লাহু তাআলা সাখাওয়াত রসুল, আমাদের প্রত্যেকের দোয়া দরখাস্ত আমাদের বাল বাচ্চাদের হকে আমাদের আপন পরিবারের হকে কবুল আর মঞ্জুর করে আল্লাহ আমরা আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা ব্যবসায়ী আছে তাদের ব্যবসার মধ্যে তরক্কি দান করুন, যারা কর্মজীবী আছে তাদেরকে আল্লাহ ইজ্জত সম্মান সহকারে আল্লাহ প্রমোশন নসিব করে, আল্লাহ তুমি তো আল্লাহ আল্লাহ এনাম আল্লাহ তারা আল্লাহ দুনুভাইয়ের হাজত মধ্যে বরকত দান করুন, আমাদের রিয়াদুল্লাহর আব্বা আমার রুবত পাশি আল্লাহ, আল্লাহ আমার বরসির কাবলা যতগুলো শাসারিত
আল্লাহ দুনিয়া থেকে কবরবাসীর প্রত্যেকের নামে নামে গ্রস্ত হবে। আমার হুজুর কবলের দরবারে যে সমস্ত ভাইরা যায় প্রত্যেকের মাইমুরব্বীর হককে কবুলার মঞ্জুর করে। আল্লাহ এখানে বিভিন্ন তরিকাতে বিভিন্ন সিলসিলার আল্লাহ বক্ত বাইরে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহ প্রত্যেকের আপন আপন মুর্শিদ করিমের স্মরণে থাকার জন্য তৌফিক দান করবেন। আপন আপন মুর্শিদ করিমকে দেখে দেখে চলার জন্য তৌফিক দান করবেন। যতদিন বাঁচার ততদিন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর দায়াম আর কায়েম রাখবি আর রব্বুল আলামিন বিহুরমতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন وبحرمة أهل بيت فاق رسول وبحرمة خلفاء الراشدين وبحرمة أولاد رسول صلى الله تعالى عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند سكرة الموت شهادة لا إله إلا الله محمد